اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدتنا و مولاتنا فاطمة المعصومہ. مؤمنین مؤمنات ویسلین کھن گنگ خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولادت با سعادت بی بی حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام یا درنگن یا حسکے کا دی مناسبت کا گنگ ملا تبریک و تہنیت عرض بت. وقال عليه السلام إعفاؤه من الفضول الشنيعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها. مولا امام سجاد علیہ السلام فقی محضر حقوق کی بیان بستان دون الحمدللہ زرن چک نین چگیوت و غتن تھونیوت حق زبان چین دی بارینوک کی دونی جالسینوک ارزا بس حقوق غا غتی دی زبان پو دلچیو تربیت تنگ ممینگنا اصلاح جق ممینگنا سلامت جق ممینگنا قائدہ و اصل غا حق غا امام اس بیان بیت کی دون چین ضربو ینتخد ملا بیان بس کھنین دو ینگنوک نچچیک کی دی بارنگ درنگ تذکر تامنگ از دون وعدہ تانسپنن دوین من و اعفاؤه عن الفضول الشنعة یا من الفضول الشنعة فضول ان میود پی دسپران ضرورت کے نہ باہر ان میود پی دسپران ولو حرام من نسانا غیبت تہمت آزار و اذیت نا نمیمہ نا سخن چینی نا دون من نسانا دچو کا فضول سپرات میود پو دی شتیانوک نا دی زبان پلا عفو با دی زبان پلا معاف با دی زبان پلا دسپرانوک میخون ما دوس حسا ان میود پی غتا حق چک امام اس بیان بس عزیزان کن روایات انغتنگ تھنگ مچد یا فضول یا مالا یعنی انسان لچان فائدہ مت پی ضرورت چک مت پی ادی چیزات کن دی تعبیر پیون ست ولو حرام من نسان حرام نا مقابل انوگ لیک سے نا مذمت باسون ست ولذا مهم شز دی حق پی بارنو چون چک چام چک غتنگ مذمت سون سدوک بک پا سون سدوک دی اسپراونی شتیانوگنا و دی وجہ پچین فضول اسپراتان میں شتیانونا مذمت چیئے سونس انشاءاللہ مطالب رینت خدمت اللہ ارزبت. پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپوز کھری با شخصیت ان میود پید صحابہ و ابا ذر فیقپلک سلم ولد یا ابا ذر ادرک فضول الکلام کلامی دے تھوز ان میود پی فضول ان میود پیس پیراون کرس ترک بس اسکور وحسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک سپیرا یرنگا کافی ان چھوک بس بس دے چیز پہ کا کیری حاجت پو دے ذریعے کے تھن مچھتاں یا یرنگ دے حاجت پہ کہ لے بچھا چھتاں دینے حساب پہ کے چھوک بس بس ودے کے نتھوز انکھن کن رہا بسے سکور لے ابو ذر. مولا علی علیہ السلام فقی بارے انگتا یوں مسوسیوت کی لما مر برجل یتکلم بفضول الکلام مولا لتھوں منگا چگس فضول ان میود پی جنگ مرگوس پیود پی ضرورت میں پی دیس پیران تکلم بیندوک سپیراتا اندوک تنگ من مولاس کے سلموس انک تملی علی حافظیک کتابا الى ربک لشخص کرز املا تانسین دچک کران سترونگھانی فرشتنگی زیوتان رقیب نا عتید زرنگتی تان نیونی پکمونی کے فرشتہ و زرمت جو ادی فرشتنگی اسکالا کرز املا تانسین کتابا شغبیک املا چه زربجو املا دا سکولی کے چکن پرون لپتا دا ٹیچر پوز ایک نظر چین فروز دی کس بریچین چیزر خان پو کاپین زبریچین دے میں جو چیزر خان پو زبریز زرچین املا تانچاین لشخص یرز املا تانسین دیسپران ادی فرشتنگ اسکالا شغبیک چوشک بسے دو کالین رنگی سوکن اشی پی طرف لا نی دیسپران دیچوگا رہا چچمین دیچوگا سبت مچالو شمین دی فرشتاونی سبت بچائین زبریه چچائین دینا فضول سپران و کتاب چک چوشنگاتز املا تانسین چیز زیرد نکتو دیان گانگ ماز بریچائین خدای سنگ مزاد پہ طرف لحوالہ تانچائین
این منا فتکلم بما یعنیکا لشخص کرز ده چی که رنگ ضرورت یوتن رنگ قصد باچتن چیزات که تو انسان زرگو سے سپراتن مرگوستن دونی که تکلم بو سپراتن ودع بما لا یعنیک که رنگ میچوک پایود بید سپران ترک بسه سکور زر مولای فقبس مل بچاسون دی حساب غتا دومین من فضول سپراون نشیتان رگنا مذمت سون سے یوں مچاسون سے اب غتا وجہ پچین جو فضول سپراتا من انسان لچی دی حساب مذمت سون سین حتی زد گناہ من نسانها قرآن انچاو گناہ من نسانه فضول سپراتا اندوک پوید پو خفوتن سپراتا موید پو دی مذمت چھایت پہ وجہ سجبی گا جنتے خدم اللہ روایت مطابق ارزبت چک پا پونا عزیزان کن ہم غرنگ زرخان ہم ینتنگن خان گنگمی فرز واقعا غتی عمر پولیسنا چھو سرمایہ گن انسانی دی عمر پولا اصلا رنتو چت پا میان میود پی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام رنتو چت پا میان میود پی دی اشی پاونس کے سلموس وکری عمر پولا قیمت چی اگر یود نکے تو بہش انہا بهش باسن کامی که اصلا قیمت چی مرد و تبچا من نی فضول سپراتن من چی شارگوز غتی عمر پچین عمر دینا لحظات کن دینا سکن نا دینا منٹ نا دیا گھنٹان عمر می نجو دینا عمر انجده دی عمر پلا لیک سنا قیمت دیوت فضول سپراتن من غتی دی عمر پچیم شارگوز کم چاچاین منٹ چی کم چاچاین سکن فلان چی منٹ خچی جام بنا کلا دے کہ گھنٹہ دنے چاہین گھنٹہ خچی کا جاگ دن چاہین چکپا اپنا عمر سائین پیغمبر فیقپوس کے سلموس ابی ذر فیقپولا یا ابا ذر کن علی عمرک اشح منک علی درہمک و دینارک عزیزان کن حاضر یوتا درہم چچک دیچو گس خیق پیوت مینا انسان لداران رنگ روشاین می ضرورت دلہم پہ آتاں مننا سینگ پہ کہ دیاو ہمیشہ یوں دوگے تاچوک دی پنیو گیاک دی پنیو سون چھتا میں جو لے ابی ذر دینار نہ درہم نہ دنیا پہنے نہ نسبہ لچام سک بخل نہ کنجوسی اختیار بیندوک حاضر مندوک ہر لامیان اس کیا پیوت پی یاری عمر پونا نسبہ لدیو بسنگ خیران بخل چان دوک پر گوشاین کنجوس اختیار بوس کنجوسی ہر چیز انوک دی عمر پو مسکیوک نی فضول سپیرا چی چھچائین ادی عمر پو اتی زائے چھاوت پی سبب چھچائین چک پاپو دیو نی سیریسی کا فضول سپیراتان من یمبو امام سجاد علیہ السلام سندین اشارہ بس عزیزان کن انسانی دی زبان پچین زجو دلیل نا شاہد نا گواہین عقلانیت پہ فرز شخصیت پہ فرز المرء مخبوء تحت لسانی متی انسانیت پہ شخصیت پہ زبان پر سینوز بسیوت یوت پنا مولاز کے سلموز سپیرا فضول سپیرا تانچسپو نشانہ این انسان عاقل مخاطب پلر تقفہ چاچا این ودی شخصیت پو چین چو زر بوید پو عقلانیت پو چی حد چی دوک پو زر بوید پو غتی شخصیت تکی چی بچائین جو حملہ بچائین شخصیت پو غتی خراب بچائین دوی کا غتا ضرر نا زیان نا نقصان تانچائین فضول سپیرا تاندوک چسپوس مخاطب پو عاقل ان اندازہ لنچائین ودی انسانیت پچام سی دوک عقلانیت پچام سی دوک ادی کیا نقصان تھن چک چائین ضربت چائین دنیس وسومی رسی کا مانا می چھوک پس پیرا مامو دی زبان پو فوت تانگ سے نجاق بنا چیشا چائین جو انسانی عیوب کن از بس یود پیان کن لر تخفہ میت پوید پی عیوب کن بینگ ما چائین آشکار چائین عیب کن مولا علی علیہ السلام فقبزیان کا سلم ولد ایاک و فضول الکلام دیتسو کی تھوز ان موید پس پیراتان میشیتان رگنا پرہیز بوز تغریز دو فَإِنَّهُ يُظْهِرُ مِنْ عُيُوبِكَ مَا بَطِن یاری عیوب کو نشیتان رگنا دے چک بطن مخفیوتان زباسیوتان دون ظاہر بچائین وَيُحَرِّكُ عَلَيْكَ مِنْ أَعْدَائِكَ مَا سَكَن مولا اس کے سلمز دشمن نغتا یود دشمن اسیاں کینے یود عداوت یود دو آرام بسے اگر نیالے یود خاموش یود دو تحریک انکھوں چاہین ماتز من خفت تان صدوق پنا سپیرا تان دوک پنا دشمن لچی چاہین جو کوئی کینا پو سنیانوک جوشان گون چاہین پس دو انگتا فضول سپیرا تان دوک پنا عیوب کن ظاہر چاہین جو گاہ ہر سپیریک دے سپیریک زیرت توجہ میں سپیرا تان ایو چوک تخفہ چھت وجبیر اسی کا مانگمو سپیرا تان منا تکلم مانگمو بانا کلام مانگمو بانا
دیوس انسان گناہ ہنکھر بیت پی انسان کنا گناہ دن میت پی جی چاہیں جو زمینہ پو وسیلہ پو انسان فرض فراہم بچائیں عزیزان سپیرا منگموس انسان گناہ دلم پہ فوق چوچائیں روایت اس کا سل مولد ان اکثر الناس ذنوبا یوم القیامہ قیامت جب پینوک میونیانوک نا سب بس گناہ کھمویت کھن پسین اکثرهم کلاما فیما لا یعنی دے سوچک کنی گناہ پو کھمویلو کہ کھونگی ما لا یعنی حسز یعنی فضول ان مویت پس پیراو کھونگی کنی کھمول دن سے دنگ دونی گناہ پو لیک سینا کھمویو من کثر کلامه کثر خطاؤه ہو روشن چیشگین سپیرا وان مو انسانی کے نبی من یم بو خطا پو کھمو چاچائین خطا چھین چھان یم بو حیا کلا چھودن چاچائین سنگین پو چاچائین جہنمی چاچائین روایات مطابق و بس غیر سنگ از ارزب تمام ین اتنگا ضرورت مت پی تھوز ان مویت پس پیراونی شیتیان رگنا تغریز مدوگ نچی چاچائین جو زربانا خدا یہ سنگ مزاد پہ رحمت خاص سے الہی شتیان رگنا تغرین شچا انجویا رحمت الہی دینم کھرپو پھوک پہ شتیان رگنا زگاقچا انسجو دیس پیراونیس پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپو خدا سے معراج کے کھیس جسمی دینرگو نگمبو معراج کے رس بچک مدن روحانی من مانگمو کسل مولد معراج کا جہنم نا بہشتی دزگون جہنم جنت دون گنگما و منا چیزات منگمو عجیب ان موت بھی خداس پیغمبر فیق پلستانس جہنم از گونی کانس بریسیوت بہشت از گونی کانس بریسیوت جہنمی از گونی کا کسل مولد گازگور ری کا جملہ سمسمز بریسیدوک غیر اس گوی کا کسل مولد جملہ سم کی از دون دی ارزب آمد چھا چچک پودوین کہ کسل مزدز گوی کا بریسیدوک لا تکثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمت اللہ کھرین نو تغن سپیرت آنچاو کھیمو مابوس دے چیزات کنانو کی رنگ اچنگ خاص قصدگ میں تنگ فنکھیگ میں تنگ فضولی ننگ دے انوک منگمو دی زبان پو استعمال مابوس منگمو مکل چیشا چاہین فتسقط من رحمت اللہ خدا یہ رحمت شیطان رگنا ساقط چاہین و تغرین شچائین پس عزیزان کن دی زبان پو ارزشمن ان موید پیش اس نشلویگ نعمت چی خدا شزده بسنگ پیغمبر گرامی اسلامی فقبس کے سلم ولد توبا لمن امسک الفضل من کلامه و انفق الفضل من ماله خوش نصیب ان سوده چن ان دے سوچک پو کہ کھوری تھوز ان موید پیس پیراؤن زر بیشتیان رگنز گخ سے جغد کنٹرول بدرنگ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ لیکن مالی شتیان رگنا ضرورت کنا تھوز جون کھن پو خدا علام خدا خوران زر خوش چیبت انفاق بسے سرب باچا چھے اما افسوس درنگا تاں دی فن لوگ پچھت دے مال خوران انگا تو من اصلا ضرورت کنا تھوشک من یو بینگ ممت نا ایوان ضرورت دیو دوان ضرورت دیو حاضر شتا جو اتاں خیرات علم چنو تاں موت پمینا اگر تنگ نا چامچ مشکلات نہیں ہم بو چامچ انسانی سینی کے دان دیان لوسیت اما سپیرا خوران تھوبا تنگ موت گیا تو تھوب نانا چیجو من اصلا ینگ تھوشک زیر تھونگ ممت دے سپیرا خوران ینگ کنٹرول چی بوگ زیر اتاں گاہ ہے یوں ممت دے پیغمبری فقپس کے سال ولد مال ضرورت کے نا تھوس پو تون خدا علم انو اما سپیرا ضرورت کے نا تھوز انگھن پو زگوک دو کنٹرول بوز دو سعادت نا سودے چنین خدایا بحق امام سجاد علیہ السلام بحق زوات معصومین اچانگا ایمان ننگم بو یقین ننگم بو در سنگ مکسل کنی کہ آچی شس پسکت چک سے اچانگا ایمان چک سے دی حقوق صحیح زستے کہ اچانگا ادا باید بتوفیق شز دے بوس خدایا دنیا کا چہرد معصومینی حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام زیارت آخر اللہ درن چن کنی شفاعت چنگا ما نصیب شز دے بوس مولا امام زمان فقی ظہور تعجیل شز دے بوس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.